Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So motif utama kita lebih kepada mengenal ataupun suaikedar kepada Civil AI lah. Okay, so now saya start sharing dululah dengan Civil AI ni sebab apa kita kena mula dengan Civil AI? Sebab satu, this is the part yang supplementary kepada kursus ni sebab dia adalah salah satu yang mana students di-expose kepada live learning. So live learning ni salah satunya assignment dan student menggunakan pakai software untuk do their analysis. Kemudian untuk AI, whatever application pun, they still need do the verifications lah, validation sama ada AI open source ataupun kita pakai Plaxis ke Geoslope. So any computer program do have the validations comparing dengan analytical solutions. So for this one, kalau siapa biasa ataupun pernah masuk Civil AI ni, dia satunya bila kita menggunakan pakai dia kalau kita masukkan design input, dia sebabkan kita bukan pakai full access, full license ataupun pricing tu, kita pakai yang free user. Free user maknanya limited dari segi dia punya positive side lah, advantages dia. For example, dia boleh give you result ataupun kita tengok dia punya full PDF report, but then when you want turn back untuk you punya design input to tengok semula apa yang kita dah buat analysis, dia tak record, dia tak save. So that's the bad things and I notice lah because kita adalah free user. So I take one example, saya dah modify as a new input dalam Civil AI. Kalau you all first time masuk Civil AI, actually Civil AI ni dia dah bagi default example. Dalam default example tu dia dah bagi you design input, result summary dan juga we call it here full calculations dan juga teori. So bila you klik teori ni, actually dia bagi validations, kemudian the briefing, all the theories beside the example. But since saya dah modify, so you tak akan nampak lah teori yang dia guna pakai sama ketika. Okay, untuk this case, kalau perasan kita ada a few menu, design input, result summary, full calculation theory. At firstly, kenapa result ni fail? Due to some reasons behind this analysis, dia menggunakan pakai design approach 1, Eurocode 7 dan juga design approach 2, Eurocode 7 dan finally adalah design approach. Dia bagi macam ni, design approach 1 combination 1, design approach 1 combination 2. Kemudian yang fail ni adalah pada design approach 1 combination 2. So kita boleh tengok apa yang dia katakan result fail ataupun dia punya summary. So this is the design load. Design load di sini kalau you tengok pada Eurocode punya teori, whatever things that apply on our soil profile ataupun soil surface, we have to ensure that the soil tak fail dalam failure sama ada general, punching ataupun local shear failure. Itu dia punya theoretical that stand to the safety. Kemudian dalam Eurocode 7 dia menggunakan pakai ultimate limit states. So the ultimate limit state ni for the Eurocode dia ada beberapa series lah. Contohnya structural limit state, geotechnical limit state and other things lah. Yang theoretical saya akan explain later. Okay. Itu adalah design load. So design load ni they can come from the imposed load, berapa kita punya permanent load, berapa kita punya live load. Kalau Eurocode permanent load dia stand for the VGK. So that is a vertical load lah, for example that imposed load. G stand to the permanent load. Kalau you ada live load ataupun variable load in the Eurocode, so dia akan bagi you the symbol VQK. So in the loads for action dalam Eurocode ni juga dia ada beberapa kategori. Ada load yang jenis permanent yang saya sebut tadi, ada load yang jenis variable ataupun live load, ada load yang categorized for favorable dan juga unfavorable. So these are the actions load yang kita kena understand lah dari segi dia punya term dan juga simbol. And then for this one as I said, design load yang kita kenakan pada foundation kita tu, kalau dia just analyze due to the imposed load, is okay. But somehow kita kena counter with the load from the footing itself. Maksudnya berapa size footing, berat konkrit berapa, so that will be also counting as a design load action. So load kat sini can come from the imposed load yang kita kenakan
which is coming from the column campur dengan berat footing tersebut. So dia akan jadi V plus dengan W. W adalah berat kepada input, V datang daripada imposed load. Okay, yang nak make sure kita punya soil tu safe or unsafe, we have to look at kepada design resistance. And then utilization. Kenapa dia fail? Sebab dalam Eurocode kita kena buat perbandingan design effect of action ni, ED, mesti kurang daripada design resistance. So design resistance adalah safe bearing pressure. So kalau kata design effect of action ni lebih besar daripada design resistance, which means that dia fail. So how do we know that? Dalam Eurocode dia akan buat ratio antara design effect of action bahagi dengan design resistance. If you have less than 100%, that is fine. Tapi kalau kata you have more than 100%, for example this one, they fail. So how do we know this one? We tally to this one, kita look at to the full calculation. Okay, in this case, dense well-graded sand results ni actually based on one Eurocode example calculation. Saya ambil satu contoh yang menggunakan pakai Eurocode design. Kemudian saya analyse menggunakan Civils.Ai. So I want to see lah dia punya differences because Civils.Ai adopted theoretical from Eurocode 7. So dia punya result mesti lebih kurang sama. Yang tak sama tu dekat design approach sajalah. Macam ni design approach 1, combination 1, design approach 1, combination 2. So dia ada beza sebab dalam combination 1 untuk partial factor of safety there will be difference. So in Eurocode everything that you want to design dia akan ada partial factor of safety. Contohnya partial factor of safety untuk action daripada loading tadi, kemudian partial effective untuk geotechnical parameters ataupun material parameters, and also partial factor of safety for resistance. So setiap benda ni kita kena bahagikan dengan partial factor of safety. If you remember, kalau you bandingkan dengan theoretical, in order to get the safety of factor, kita akan analyse as a global factor of safety, yang mana kita calculate dulu Q ultimate bearing capacity, kemudian kita bahagi dengan Q allowable, they can have factor of safety. So that's all overall. Lepas kita dah buat semua calculation, baru kita check dia punya FOS. That is a theoretical ataupun yang biasa traditional conventional analysis buat. Tapi untuk Eurocode dia bukan macam tu. So every single thing they has a partial factor safety. There must be a reason why European countries agreed to this design lah. So yang tu saya tak sentuh lah. Okay, yang ni saya kata utilization combination 1 less than 100, design approach 2 pun less than 100, so it is fine. Kemudian dalam Eurocode dia banyak menggunakan pakai teori Mayhoff dan Versick untuk calculate ultimate bearing capacity. For this assignment, as we discussed in the last Monday, kita agreed untuk buat on the shallow foundation sahaja sebab this is the beginning of the Civils.Ai usage among the students and also for the first time user yang menggunakan pakai code baru. So kita tak pergi in depth walaupun Civils.Ai ni can offer for deep foundation, retaining wall. And if you look at to this one, after we have the design resistance, they can give you the bearing capacity factor NC, NQ and gamma. So dia ada some modification NC, NQ and gamma ni mengikut formula yang dah dimodify untuk digunakan dalam Eurocode 7. Shape factor, SC, SQ, S gamma dan juga inclination factor. So in this case, inclination factor, kalau kita look at back to our design input in this problem, saya consider as a well-graded sand. So macam mana kita nak make sure that our input tu correct tak correct. Mostly first sebelum you nak buat analysis, you have to identify dulu lah your problem ada tak variable load, kemudian loading you vertically ke ataupun ada some inclinations angle, and then load offset ni is talking about eccentricity. Kalau kata load you tak bertindak pada center of the footing, so dia akan ada eccentric length. So eccentric length tu berapa, offset waist dia tu berapa. So you have to define. If that loading pun not in 90 degree, in inclination pun they can has the eccentricity value lah. So you can set that one. So beginning kita boleh start dengan edit geology lah. In my problem, saya ada single layer since our assignment can have a few layers. So please guide the students according to the SI report lah, ball out report. So ball out report ni they can add various
input lah. I mean that kalau kata student can have to 30 meter, so you can see a few various depth layer and different soil properties, and then you can save. When you save here, the save changes maknanya all the default bila you masuk Civils.AI yang awal-awal tu dia akan hilang. So dia akan masuk kita punya value. So this case sebabkan saya ada variable load, saya akan aktifkan advanced setting. Kalau you ada groundwater table, you can also adjust ataupun aktifkan groundwater. So in this problem, so let's say sebab dia tak ada apa ni back button, saya tak main back button dekat arrow ni, so you just I turn off advance, then I can go back in the initial windows lah. In this the first windows ni, you can see the structure dimensions or your foundations lah. Here kita ada rectangle, kita ada circle. So you can advise students menggunakan dua this shape footing, sama ada rectangle ataupun circle. I tried to have a straight footing, but something a bit different because straight footing dia tak ada dimensions B times L lah. If you can assume there's another problem is that the applied load. So applied load dalam straight footing dia can carry dia carry dalam per meter area kan. Tapi kalau yang macam rectangle ni main dengan loading kilonewton. So kalau in this case saya klik rectangle. So from my problem, saya ada length 2.25, kemudian lebar 1.75, embedment 0.5. I tried juga buat loading tu dalam this amount, but the loading acting on the ground surface. Dia macam tak boleh baca, dia kena juga more than 0. So at least you play lah 0.01 ke 0. Let's say lah footing you on ground surface lah. Kalau you tak ada masalah on ground surface, you memang ada footing embedment, so you just set embedment pun it's okay. Then let's say we want to back to advanced setting, nak check balik lah betul tak yang variable input tu dah masuk. Okay, then kita aktifkan, kemudian kita just analyze. That's why I said it's easy. But then how to make sure that students understand, then they can tally balik lah dengan apa yang dia belajar dalam kelas. For informations, untuk kod lama CG561, shallow foundations, kita banyak expose to the students menggunakan teori terzegi. Most of the time terzegi lah. May have tu kurang sebab kita tak banyak pakai loading inclinations. They can also has, but it's up to the problems lah, sama ada final exam ke ataupun test questions. Kemudian kita ada basic juga. And then kalau ikut problem soil ni, soil can has fine grain, they can also has a coarse grain. So fine and coarse grain ni dia can carry different strength parameters dan juga stiffness parameters. Even in the clay pun they can get undrained, drain, even the sand pun ada undrained dan juga drain. So I notice here kalau kata untuk Eurocode, let's say for the drain conditions, dia ada satu formula dia. Contohnya dia consider drain condition ni untuk dalam my case ni untuk granular kan, sand. So dia okay. Tapi kalau tiba-tiba you nak tukar contohnya kita ada clay. So dia dah set default untuk clay as a undrained. So dia akan pakai formula terzagi. Itu yang saya perasan lah bila kita Google pasal Eurocode untuk shallow foundations, dia dah split. Tapi kalau kita belajar dalam kelas, sebenarnya the formula only differentiated untuk soil type saja. Kalau kata you ada clay, so kita hanya cancel term nombor 1, 2, 3 dalam formula terzegi tersebutlah. Contoh kalau macam saya ambil formula terzegi, C and C plus overburden pressure and Q plus dengan 0.5 B gamma and gamma. That is the stand terzegi formula for street footing. Let's say lah saya letak street footing saya tu pada tanah jenis sand. So maksud kata term yang pertama tu C and C automatically out lah sebab dia punya C parameter tak ada. Saya consider yang tu lah sebab dia adalah pure sand. And then kita adalah term 2, 3. That's how easy to use the analytical terzegi formula. Dia hanya berubah mengikut shape footing saja. Kalau circular, so dia punya coefficient depan tu berubah. Rectangular lain, and then circular strip, all these things untuk analytical formula dia hanya berubah dekat bahagian depan lah. Kalau shape factor pun sama, nanti you boleh tengok daripada nota lah. Tapi untuk
Eurocode 7 sebabkan kita nak bagi student guna Civils.Ai, so student kena faham juga Eurocode 7, nak tak nak walaupun sikit tapi dia kena tahu juga behind that one, sebab bila assignment dia nak kena letak teori kan. Kalau kata assignment rubric, for sure they can start with the introduction, theoretical background and then analysis and result discussions. So in this part we have to encourage student tahu pasal Eurocode 7 selain daripada existing theoretical in the class, so analytical equations. So now let's say I share dengan you all lah. Contohnya kalau ini saya dah analyse, kemudian saya dah dapat result summary. Okay, anak tahu lah kenapa dia fail. Indication dia utilization more than 100%. Sebab Eurocode dia tak allow for that one. Dia mesti less than 100%. So and then saya nak tengok detail calculation, I can go from here. But detail calculation pun dia just keluar the main output saja, dia tak tunjuk macam mana dia input the value calculations kan. For example, design load, tahu-tahu terus dapat 480, dia tak tunjuk macam mana. Design resistor pun dia tak tunjuk macam mana. Okay, later on saya akan tunjuklah apa perbezaan design approach 1, combination 1, design approach 1 plus dengan combination 2. Okay, yang ni pun you can see that design approach 2. In Malaysia, most of the time kita hanya guna design approach 1, combination 1 saja. I mean that design approach 1, combination 1 dan juga design approach 1, combination 2. Design approach 2 tu dia tak gunalah. So bila dah habis full calculation, sebabkan kita tak nak hilang apa yang kita dah buat input, dah outputnya, dah analyse semua, kita pergi ke full PDF report. So dia boleh generate report lah. So generate report ni minta student simpan siap-siap lah, sebab nanti sebab macam saya beritahu tadi, Civils.Ai ni dia tak store apa yang kita dah masukkan input awal-awal tu. So kalau kata kita terlupa lah kita punya design input awal-awal tu, kita boleh tengok kat report dia ni. So we can do back lah, geometry inputs dia berapa, kemudian apply loading dia berapa, soil profile, analysis dia. Here dia buat comparison lah, detail analysis. Maksudnya kalau nak buat kena masuk input. Yes. Oh, dia tak simpan lah input-input tu. Tak, dia terus bagi kita output. Kalau kata dah next day kita nak buka balik apa yang kita dah analyse malam, dia tak ada. Oh, dia macam selalu macam kalau standard kan. Kalau macam yang ini standard dia, contoh gravity standard dia ini je value dia. Selalunya bila kita masuk dia simpan lah, store lah kan. Dia tak simpan. Sama lah macam kalau student buat praxis dekat lab kan, student dah analyse, dah masuk input geometry, analysis semua. Kemudian next day, let's say lah lepas dah analyse tu dekat praxis tu dia save as dekat desktop. Rupanya desktop start cleaning every day. So dia datang balik benda tu tak simpan. Kalau kata dia save as nama pun the computer set macam tu. Tapi in this open source ni nak tak nak we have to minta student, sebab dia analyse sekejap je. So after 5 minutes student dah complete analysis, minta dia terus download save as dia punya full PDF report tu. Sebab nanti kita nak buat revision. Nak tanya macam saya kan macam tak berapa familiar lah dengan ini kan. Macam input tu nanti boleh assist tak? Input apa yang perlu dimasukkan? Macam tu. Kita boleh bagi tahu student ke kena masukkan input apa and then value tu diorang cari lah ke macam mana? Hello? Okay, sorry. Firstly, apa yang student perlu tahu, bila kita ada problem, biasanya kita akan tahu they give the dimensions of the footing. Itu satu. So, dekat design input ni, student dah sepatutnya tahu dia nak pakai, ni saya offkan active setting Bila kita off active setting, baru kita boleh back to kita punya foundation profile ni. So, student kena tahu length berapa, lebar berapa, embedment. So, this is the first input for foundations punya structure size. So bila geotechnical ni, kalau geotechnical applications or structure, you need to know what's the dimension structure yang you nak design. Itu satu. Kemudian kalau kata foundation dia ada banyak jenis kan, tapi dekat Civils.Ai ni dia limit kepada 2. So minta student clarify lah dia nak design for rectangle ke ataupun circle. Kalau circle pun, dia just give you the diameter of the foundation dengan embedment. That's all it is. That's why I said untuk for the beginning ni very limited usage kita boleh pergi. Kita minta student buat shallow foundation saja dengan 2 types foundation, rectangle ataupun circle. Other than that,
dia a bit different lah sebab kita nak seringkan kita punya scope kan. Kita minta student buat ni. Okay, kalau kata kita back to problem here, lepas kita dah tahu dimension, kita dah tahu dia punya embedment depth, so kita kena tahu apply load. So dalam kes ni apply load dia ataupun vertical load, permanent load 900. So kalau you ada live load ataupun variable load, so boleh set lah untuk advanced setting. And then for this one, loading saya 90 degree. So saya tak buat inclination 10 degree lah. Kan ada setengah loading dalam keadaan inclination, contohnya returning wall kan. Ataupun any other applications yang loads not in 90 degree. So dia kena masukkanlah berapa angle. And then kalau kata loading tu pula tak duduk pada center of the lebar swipe profile kita kan. Dia kata dia offset 1 meter ke kanan. So kena letaklah berapa dia punya offset. That is the counting for eccentricity effect. Okay, ini yang initial input untuk design dengan soil profile. Okay, kalau kata tadi yang syurutannya kan berkaitan dengan layer of soil profile. So you can go here, add new layer. I'm not sure how many layers that can be included, but so far rasanya boleh lah. Yang membezakan setiap layer ni is the soil name. You just go here and drop down ni ada few type of the soil. So daripada low plasticity clay sampailah dan silty clay sand. So all the here ni dia punya nama je dia peset, tapi yang lain-lain ni layer thickness, unit weight, condition ni ada drain ataupun undrain, friction angle semua ni kita masukkan. Yang student perlu tentukan adalah soil name, condition, yang lain-lain ni that's why I said lah they can be variables number. Boleh? So terpulang kan. Dalam kes ni tak terpulang lah sebab dia bergantung kepada report SI dia. Dia tengok report SI tu dia dalam ni lah. Daripada soil profile, bolok tu dia kena pergi ke sini. Tapi kan bila kita analyse for theoretical, the soil ultimate bearing capacity lah, sebenarnya dia hanya affected for the first layer saja. Ingat tak kalau kita nak analyse bearing capacity of the soil kan? Apa-apa pun thickness sampai ke 20 meter ke, the bearing pressure only close to the first layer saja. Maknanya dia punya contact pressure, the bearing pressure, the high concentration ni hanya berlaku pada the first layer of the soil yang just beneath the footing tu. Yang the rest tu depending to the stiffness dan juga strength soil. So that's why lah kalau kata first layer ni weak and then second layer is a strong, you might see that dia punya contact pressure ni most concentrate at the first layer. Second layer tu dia dah lower because it's the dense soil. For example lah kan gravel ke apa benda kan. Tapi kalau kata for the first, second layer, third tu still lagi as a clay, silk clay, you might see that the changes dalam Civils.Ai ni dia tak plot the contact pressure, the bearing capacity. Itu yang bila cerita dia tak nampak, dia hanya keluar output result saja. Fail tak fail, itu je kan. So kalau in details, they can go to the other software lah. Tapi as I said, whatever layer soil you masuk pun, dia hanya main dekat first layer saja sebenarnya. Tapi kita nak minta student apply kan daripada data SI report, lepas tu nak analyse. So we have to, orang kata, make it students do in few layers lah. Okay. Numbers of layer depend SI juga kan? Macam tu? Macam mana? Number of layer tu depends pada dia punya SI jugalah. Betul. Dia punya strength C ke macam ni kan. Nilai strength dia, drain condition, friction angle, unit weight ni semua daripada SI. Strength parameter, layer thickness. Dr. Mashi, kalau size footing, kalau kita unclick advanced setting tadi tu kan yang so maksud kata dia punya size footing length and width tu kita reka kan, sudah boleh reka tu macam mana? Okay, kalau kata contoh lah, because we taking the problem, okay, dalam this case problem ni bebas, cuma the problem we rely to the soil profile untuk analysis kan. If the students assume that the loads is in certain angle with a onset, so student can create or it can rely on the SI report. SI report selalunya they can come with the apa orang katanya layout of the building kan. Betul, sebab saya rasa
dimension tu kena tengok balik dia buat projek apa. Kalau dia buat projek rumah, boleh estimate lah rumah ni size berapa selalunya kan. Dia kena depends on dia punya projek juga SI ni selalunya. Betul. Kalau kata for the beginning kan macam alah leceh je kan sebab nanti kita nak minta student verify kan. Kita set je lah dulu on offset dia tu 0, 0. So maknanya loading tu memang acting vertically lah ataupun dia loading tu datang daripada kolom. Kolom tu bertindak atas footing kita. Macam tu. Betul. Okay, boleh tak? Sebab saya nak short to theoretical sekejap. Yang ni dah clear tak? Sebenarnya dia kena faham teori baru dia pergi ke application. Habis sebabkan sebabkan yang ni application kan. Boleh tak? Okay lah, ni clear? So maksudnya nak pakai advanced setting ataupun basic setting sebenarnya yang Dia depend to the students punya problem tu. Dia punya SI report dia. Kalau dia during the time student tu hanya boleh dapat SI report saja, dia tak ada dapat full kalau during the time student tu hanya ada bolok report saja, dia tak ada full set SI report, so dia tak tahu project description, dia tak tahu apa benda-benda yang details geology profile, so dia tak boleh nak buat yang tu. Tak apa, maknanya kata kita boleh minta students just create the soil profile according to the bolok and the problem identification based on your assumptions. So then students kena create their own problem description lah. Kan, sebab dalam perbincangan kita hari tu, hari Senin tu, they not specific problem. For this moment, tak ada lagi soalan rasmi yang dikeluarkan untuk diguna pakai dalam this assignment. What we have the idea or the input during the time adalah student diminta cari bolok report ataupun SI that can be used for the assignment. Sama ada soalan tu standardized to all ataupun dia berbeza mengikut individual students. That's depending to the RP dan juga penyedia assignment tu lah. Cuma kita decide masa tu assignment adalah individual. Okay nak? Proceed Dr. Mashi. Kalau for the beginning, for the early user, we can say that let students just play for the non-advanced setting. So student hanya tahu vertical load. Kalau dia hanya apply permanent load pun dah memadai. Kalau kata the problem ada dead load, ada live load. So boleh, macam dalam kes ni kan, dead load dalam Eurocode dipanggil live load. Permanent load ni macam bila kita design tu adalah apa sih tu? Konkret tak ada. Kalau kata variable ni, kalau BS dipanggil live load lah kan, tapi dalam Eurocode dipanggil variable. So dia ni lah, kita minta student buat yang basic je dulu. Tapi kalau student kata dia nak pergi advance, dia punya problem bukan vertical loading, ada certain 10 degree. So you can see that the changes. So you see the footing. So actually yang talking about the base inclination is not the loading tu, tapi adalah sudut pada tapak foundation tu. Dia dah ada 10 darjah. Kalau kata saya nak ubah eccentricity, saya boleh ubah dia dalam 0.5 contohnya. So you nampak tak the changes, loading tu dah bergerak, dah offset to the right side. Dia punya length lah, kalau dia punya lebar. So you see, that is the changes. So kalau student ada masa, they can go up to here lah. Tapi kalau kata for the beginning theoretical pun take time to explain, kemudian nak bagi faham lagi juga dengan Eurocode, so just off the advanced setting, pergi yang biasa pun dah okay lah. Sebab dia 10%. 10% kalau kod lama tu dia sebenarnya quiz je. So the difference pasal kod lama, kod baru, kod lama dia park pada part 4 dengan level difficulty rendah. Tapi sekarang dia dah pergi ke part 5, difficulty tinggi. So dia replace quiz dengan assignment. Tapi nak kata workload untuk prepare assignment tu, dia tak lari jauh lah dengan quiz, pendapat saya lah kan, tapi tak tahulah pendapat RP macam mana. So kalau kita nak pressure sampai okay lah, kena buat offset lah loading, lepas tu kena ada variable, lepas tu tambah pula dengan groundwater, groundwater table effect kan. Groundwater ni pun kita boleh letak, kita nak set berapa, -2. Negatif 2 tak logik lah, negatif 0.5 contohnya. So you boleh nampak nanti effect dia macam mana. So lagi tinggi failure tu berlaku sebab utilization dia more than 100% lah.
Okay, yang ni saya tak back to my previous design input lah sebab tak kena ubah balik semua kan sebab macam saya cakap lah dia tak store, dia tak save. So, I skip terus pergi ke sini, nampak tak? Tak tahu lah apa nampak ni. Sekejap Slide yang sama. Oh, slide sama Okay, Civil.Ai ni dia ada kena ada download license ke apa benda ke tak? Ke macam mana? Dia kalau kita nak dapat full access, kita kena bayar lah. Macam tu lah ceritanya. Kalau student dia just free download yang free version macam tu buat habis lah kan, macam tu je lah kan. Free demo, alah kalau kita sign in pakai kita punya Google account pun actually dah boleh dapat dah. Tadi tu Google account je yang basic je sebenarnya. Oh, okay. Ada apa pun. Dr. Mashi, saya try godek-godek ni tapi saya tak boleh masuk yang macam yang Dr. Mashi tunjuk ni. Sekejap dia Sign in, saya dah sign in by Google tapi kat mana nak tekan bagi keluar input semua tu? dia punya URL dia tu sampai mana dah? Pergi kat home. Betul. Kiri kat bawah. Kiri bawah. Pergi kat geotag. Dekat geotag tu ada Geotag. tool developed by Civils.Ai tu bawah. Klik yang dalam WhatsApp saya dah bagi yang Civils.Ai. You klik here je. Kalau kata klik yang ada slash belakang tu, dia dah bawa kita jauh ke sana. Kita sekarang nak pergi main window dia saja. Klik dekat Civils.Ai tu dulu. Nanti dekat situ dia tunjuk. Sekejap saya share screen lah. Window. Nampak tak ni Belum kan, sekejap. Okay dah. Dah? Dah. Apa yang dah? Slide. Bukan slide dia, sekejap. Tadi nak tukar kat sini. Sekejap dia lambat lah pula. Okay. Ni. Okay. Kalau klik yang dekat first link yang saya bagi tu, dia hanya keluar yang macam ni je dulu. Jangan klik yang belakang-belakang. Tengok dia punya URL ni, Civils.ai. You just click here first kat sini. So bila you klik kat sini, kat bawah ni dah ada macam-macam. Structural, geotag, lepas tu tunneling, contractor, bearing, piling. Nampak tak Anis? Okay. Baru dapat yang Ah. pakai yang last kali tu. Pakai yang last kali tu. Jangan klik yang belakang-belakang. So nanti share dengan student pun pakai yang ni. Sebab nanti kalau kita salah bagi URL, dia tersasar jauh ke demo betul. ke pricing lah, apa benda kan. Kita tak nak student buat lebih-lebih yang tu. Sekadar cukup dia boleh hantar assignment sajalah. Betul tak Kak Siti? Pandai-pandai je RP tak ada. Design pula. Okay, nampak tak? Nampak tak slide gerak? Dah. Okay, so tadi dah cerita pasal application. Sepatutnya dia datang dulu teori lah baru application. Okay, kita cerita sikit je pasal Eurocode ni. Eurocode 7 ni dia is part of the design standard, design procedure replacing British standard. So adalah beberapa sebab kenapa Europeans suggest use this one dan overall Malaysia pun suggest this one. One of it for me is that dia lebih kepada the power of the Europeans tu sendiri. Selain daripada tu the issues of the SDG lah, environmental and etc. Because bila kita tengok the design process dia very particular on part of the partial factor of safety. Precisely design, not to wastage dari segi material ke costing or whatever. So dalam Eurocode design ni, especially for foundations, kenapa dia panggil 7? Because for the geotechnical applications, is part in for 7 lah. Kalau you pergi general requirement, dia ada Eurocode 1 is a general requirement, kemudian Eurocode 2 structure etc. is something like that lah. So lastly 7 lah. Bawah tu ada lagi 8, 9, 10. 8 tu consider for seismic, 9 pun benda tak ingat lah. So nota-nota ni saya ada upload dalam link folder yang Kak Faiz share. Saya just create another folder untuk Eurocode saja. Okay, dalam this flow chart lah, the simple flow chart that boleh kita keluarkan, kita kena tahu design value. So dalam design value untuk Eurocode ni, untuk kategori basic ni dia ada
principle, kemudian dia ada application rules. So that is the guideline yang dia set untuk Eurocode. So in part of the design value, yang ni yang saya katakan action dan juga effect. So material dan juga resistance. Ada satu lagi tu dia panggil structural geometry macam tu lah. And then factor of safety. So here kita tak panggil global factor of safety, tapi kita panggil dia partial factor of safety on action dan juga effect. Action ni can comes from the loading. Loading tu sama ada variables ataupun permanent ataupun unfavorable, variable. Kemudian sekejap. Hello. Okay, back to here. Action ni tadi okay, dia ada daripada loading impose load ataupun loading daripada footing weight. So kalau kata problem tu dia bagi tahu ada impose loading berapa, kemudian dia bagi tahu concrete weight, dia bagi dimension of the footing, so kita kena count for the weight of the structure lah. So they park under actions. So bila ada action mesti ada effect. So that is why kita kena analyse for the resistance. So below here you can see that for the actions then effect, kita can call the action is permanent action, variable action, accidental action dan juga seismic action. So action ni ada 4 jenis lah. Selalu yang pakai ni G dengan Q sajalah. Okay, again Eurocode dia consider ultimate limit state. Kalau ikutkan kita ada satu lagi limit state iaitu kita panggil dia serviceability limit state. So limit state ni dia rely to the shear strength parameters of the soil lah. Kalau serviceability limit state, if I'm not mistaken, dia rely to the stiffness parameters of the structure ataupun the soil. So Eurocode 7 they can go to 2 types limit state. Firstly is a equilibrium limit state, geo limit state. Satu lagi adalah structural limit state. Tapi structural limit state ni dia macam jarang sangatlah failure disebabkan oleh structure. Kalau retaining wall, it can be the failure due to the structure. Maksudnya soil retaining wall fail is not due to the backfill, it's due to the structure of the retaining wall. So that time kita kena ambil sebagai structural limit state lah untuk kita punya calculations. So the next thing bila kita nak buat dalam Eurocode 7 ni, lepas kita dah identify design value, action effect, limit state, we need to do the limit state verification lah. This is what I said ataupun yang just now dalam Civils.Ai menunjukkan fail ataupun tak fail. Kalau verification dia less than 100, which is design effect less than design resistance, so it is safe lah. So tengoklah design approach berapa yang dia katakan safe. So in that Civils.Ai ni dia mudah, dia tunjuk result, lepas tu kita check detail calculation. Tapi kita nak kena tahulah behind it berapa. Okay, verification juga dia boleh buat secara calculation, experimental ataupun statistical or from the observational method. Okay, this is another notes quick guide untuk Eurocode. Yang ni first kita dapatkan masalah, kita tentukan masalah, lepas tu kita kena tengoklah adakah dia ultimate limit state atau service limit state, and then what's the problem kita nak analyse, bearing capacity ke, embedded ke, shallow ke, deep foundations, and then this is the details untuk design dia lah, yang mana design tu kita kena characterizekan dia, kemudian kita convert to some other calculations, design action, kemudian design effect of action, and lastly we have to check lah sama ada ED less than RD or etc. So yang ni very quick guide lah untuk Eurocode. Okay, what the things is that ini dia punya key point dia. Actions mesti kurang daripada resistance. So to ensure the reliability, the partial factors are applied. So what is the partial factors? So partial factors ni they can go to the action yang mana bawah action tu kita akan ada permanent load, variable load, seismic dan accidental. Okay, untuk yang ni saya tak explain. Okay, yang ni untuk geotechnical categories. Geotechnical categories ada yang simple, less failure or major ataupun minor lah. So dalam geotechnical kita ambil kategori 2. Okay, ini adalah step design calculation. Okay, yang ni adalah design value. Design action kita multiply dengan representative value. Tapi kalau geotechnical parameter untuk characteristic value tu nanti kita kena bahagi.
Untuk resistance pun kita akan bahagi dengan partial factor of safety. Okay, ini adalah framework untuk proses the design. Here is the characteristic value. Characteristic value ni semacam coefficient lah untuk kita darab untuk dapatkan what is the design action. Okay, the factor of safety. Factor of safety, the partial on the load, material strength dan juga resistance. Sama ada coming from the force or moment lah. For here, kalau dia melibatkan resisting, we need to check also lah dengan disturbing forces or the moment. Okay, partial factor of safety. Ada dalam this Eurocode, dia consider individually. So, kita kena buat partial factor for action, properties dan juga resistance lah. So, how do we do that one? Contoh, this is the table. Kalau Eurocode, we look at to this table only to identify what are the partial factor of safety, kemudian dia punya resistance dia berapa. If we look at to this table 5.1, you go to horizontally dengan vertically. Vertical ni lebih kepada apa characteristic value yang kita kena partialkan dia. Contohnya tadi action. So action coming from the permanent, variable, accidental. Kemudian sharing resistance, cohesion, shear strength, unconfined ni dia lebih kepada materials, geotechnical parameters yang perlu di-partial factorkan. And the next one is resistance. So resistance ni pun kita kena partial factor of safety. So the value untuk partial factor of safety, if you design for approach 1, combination 1, so these are the partial factor of safety. Kalau you design for partial of design approach 1, combination 2, so these are the partial factor of safety. In here, dia bahagi lain tau. Kalau kita tengok secara horizontal pula, EQ limit state dan juga geostructural limit state. So EQ limit state they only has one, kemudian geostructural limit state ini yang dia punya what the partial factor of safety is A for action, M for material, R is for resistance. So look at to the combinations. So dia punya combinations untuk design ni dia nak simply kita main guna tak, dia dah setkan lah. So this is what I said. Ada permanent action G, they can go to unfavorable. So unfavorable ni pun you can see that here dia tulis unfavorable and favorable. Favorable ni dia stand to destabilizing, unfavorable ataupun destabilizing lah. So that stand to different Eurocode. Eurocode ni dia suka guna banyak term yang a bit confused lah. Okay, the next one is effect. Lepas kita dah calculate design action, kita kena calculate lah design effect of action dia. Ini adalah design value. Okay, design value ni sebenarnya dia datang daripada table 5.1. So dia kecilkan lagi lah kalau kita nak tengok actions design factor untuk actions. So dia split for permanent, variable. Kalau EQ limit state, this is the value. Geo atau structural limit state, yang ni dia punya value lah. A for action combination 1. Itu is a action combination 2. Okay, this is how we can get the design value of action. So you kena multiply dengan representative value times dengan partial factor of safety. So this is the design action yang kita akan pakai untuk analysis. So kita tak ambil 200 tapi kita kena ambil 270. So that is the for loads action. Okay, yang ni pun dia buat comparisons for design factor, permanent, variable, permanent, unfavorable. Kalau ada permanent, favorable, so berapa dia punya design, sorry, partial factor of safety. And for geotechnical parameters, this is what I said, kalau action tadi kita multiply, tapi geotechnical parameters ni kita kena bahagi. So you have to be careful lah sebab different geotechnical parameters tu different partial factor of safety. Contohnya kalau EQ limit state, angle of shearing resistance value dia 1.25. But kalau the problem is to check geo ataupun structural limit state dengan combination 1, so kita kena refer material 1 lah. So dalam soalan dia dah bagi tahu. But somehow bila dia sebut design approach 1, automatically kita kena buat both calculation, design approach 1 combination 1 and also design approach 1 combination 2. So automatically. Yang membiasakannya adalah dia punya partial factor of safety lah for different approaches and also different soil parameters ataupun geotechnical parameters. Okay, this is same for EQ. Cuma yang dia lebih kat mana, the table more clear. Yang ni untuk
standard lah. Ini saya sebab perbandingan antara Eurocode dan juga question standard. Okay, this is what I said, given the problem, geotechnical parameter. So bila kita nak design, kita kena partialkan dia dengan factor of safety. This is how it is. Kita bahagikan dengan partial factor of safety. So that is we get the 28.5 lah. So kita tak boleh guna direct 40 KPA. So be careful lah bila analyze menggunakan Eurocode 7. Same to geometrical. Yang ni pun sama. So we have checked on the design effect of action. So we calculated, for example here untuk problem shallow foundation, design effect of action is coming from the loads imposed dan juga footing weight. Footing weight tu termasuklah the effect of the soil parameters lah. So kita kena calculate tu semua and then kita bahagikan dengan area, kita dapatlah dia punya design load. Dalam Civils.Ai tu dia bagi tahu design load tadi berapa kan. So boleh tengok selepas ni lah. Okay, ini file tak masuk. Okay, yang ni yang saya maksudkan tadi untuk ultimate limit state for calculation and checking the structure safe or unsafe. This is what need to be done in the verifications ultimate limit state. This is the process. Okay, this is what I said just now, design approaches. So kalau approach 1, combination 1, all the A, M and R semua kita ambil satu-satu. So bila tengok table 5.1 tu have to look at that one lah, satu. A1, M1, R1. Tapi kalau design approach 2, design approach 1, combination 2, so A2, M2, R1. Dia beza kat sini lah. So bila buat calculation, kita nak ambil partial factor of safety ni kena ambil pada kolom A2, kolom M2 dan juga kolom R1. Okay, kalau design approach 1, design approach 2, ini dia punya combinations. Dia bukan tambah tau. Ya. 2, 3. Macam mana nak tahu dia 1, 2, 3? Terpulang? Dia mention dalam problem. Mention lah. Most of the time kita ambil explanation ni practice lah design approach 1. So bila design approach 1 automatically dia kena buat both calculation, combination 1 dan juga combination 2. Tapi dalam Civils.Ai tu dia bagi sekali dengan design approach 2 kan. Ikutlah. So dalam part assignment students ni, itulah saya kata kalau kita nak minta student verify menggunakan theoretical from Euro, it says that students kena buat additional study lah, self study. Kalau dia nak buat menggunakan analytical from data segi ke menyahafkan, dia boleh tapi jangan terkejut lah kalau tiba-tiba tu result jauh ke apa kan. But then sebenarnya dari segi calculations untuk Civil.Ai tu pun dia dah complete dah, menunjukkan the comparisons antara approach 1, combination 1, combination 2 dan juga approach 2. So kat situ dah boleh tunjuk, dah boleh buat summary dah dari segi calculation tu macam mana. Tapi sebabkan kita nak student apply apa yang kita belajar dalam geotext, yang mana geotext tu hanya ambil teori yang conventional yang bukan Eurocode. So that's stand how it is lah. So student jangan bit surprise lah kalau kata dia buat validation, dia dapat result a bit far lah, jauh difference. Okay, ini pun benda yang sama. Okay, ini dia just nak show you design approaches macam mana dia nak tukar action tu kepada design action. Dan juga dari segi loads and also the geotechnical materials lah. For example here, untuk materials, dia start dengan loading. So kita ada permanent load dan juga ada permanent dan juga kita ada variable. So VG stand to permanent loads, VQ stand to the variable lah. So design approach 1, combination 1, this is the partial factor of safety. Dia dapat daripada table 5.1. Kemudian for partial factor of safety for variable ataupun live load. So this is how it is. So makna kata you look at to the combination 1 ataupun combination 2, approach 1, dia punya partial factor of safety berbeza. So be careful lah bila take it the value from the table, kena ambil nilai dia yang betul-betul lah. So this is the final answer sebenarnya 810. If you have time, you can check to the others lah. Macam mana dia boleh dapat 810? As I said, kalau untuk load dia multiply dengan partial factor of safety. Given the permanent load is 600 times dengan 1.35 dapatlah 810.
So kalau live load ataupun variable, you multiply dengan 1.5 lah. So kena tengok balik lah. Daripada soalan, kita punya variable is 150. 150 darab dengan 1.5, supposedly dapat 225 lah. That's how it is. So W ni stand to the concrete ataupun foundation weight. Macam mana nak dapat foundation weight, kita kena tahu luas foundations darab dengan unique weight of the concrete lah. So they can get 67.5. So this one, if I'm not mistaken, dia punya partial factor safety, since this is dia permanent, so dia akan pakai 1.35 lah partial factor safety dia. Okay, untuk geotechnical parameters, untuk dapatkan the final design value for that strength parameters ataupun C and P, dia kena bahagi dengan partial factor safety. So all these values, CU ke CD ke V, they divided with the partial factor safety lah, depending to the approach 1, combination 1, approach 1, combination 2, approach 2 dan juga approach 3. So basically dia refer pada soalan. Okay, ini adalah design resistance. Kalau kita design for pile, so most of the time kita kena pakai this formula lah, sebab kita nak kena buat perbandingan what's the pile loads untuk bearing and bearing berapa, pile load untuk shaft berapa. So we have to determine for shallow foundations, design resistance ni dia quite easy. Dia just bahagi terus je dengan partial factor safety yang dapat daripada table 5.1. Okay, this is the finally how to say that some other design or unsafe. You look at to the degree of utilizations. They should be less than 100% lah. ED is a design effect of action. RD is a design resistance. So dalam ultimate bearing capacity, kalau kata kita design contoh, okay, this is the problem. So on top of the soil, that is called for design effect. So ED. So the soil must retain the loads from the upper parts layer, so unsafe from the general shear failure ataupun local end punching. So that is the R. So the effect loads coming from the top must be lesser from what can be carried by the bottom lah. So design effect ED tu mesti kecil daripada design resistance lah. For here, untuk Eurocode 7, for undrained soil, this is the formula. Maknanya kata dia guna pakai directly for that particular tersegi punya equations lah. So C and C ni kalau ikutkan dia depending to the foundations punya type. So kalau kata street footing, it's applicable lah the formula. Tapi kalau kita ada rectangular, circular, the formula is not applicable because we have to see the coefficients berapa nilai C and C depan dia Q dan juga for term number 3 lah. Ini contoh ni saya skip sebab saya terus guna pakai contoh yang saya dah buat calculation. This is what actually saya tunjuk. Nanti boleh tengok semula lah. Untuk this problem, design input pun, okay, yang ni yang default default yang daripada Civils.Ai. First you sign in to Civils.Ai, dia dah bagi problem ni. Ini yang default. That's why you nampak semua pas. You boleh tengok balik lah advanced setting. Advanced setting ni saya just connect the theory berkaitan dengan eccentricity. So what is the eccentricity? So kalau untuk Eurocode ni memang dia banyak ambil Meyerhof dan juga Versick lah. Okay, for the problem here, contoh lah saya straightforward yang mana saya dah check dengan calculations. Okay, ini semua yang default example bagi daripada Civils.Ai. Ini pun Civils.Ai punya theoretical background. Dia menggunakan Barnes textbook. Okay, this problem example yang saya tunjuk tadi, kita ada length 2.25, lebar 1.75, kemudian embedment depth 0.5, permanent load 900, variable load is 450, kemudian loading acting at the center, so geometrical parameters 33, 18, and then concrete weight is 24. So here it says that check against bearing resistance limit, iaitu design resistance lah, geo limit state, mengguna pakai design approach 1, combination 1. So dalam case ni saya tak buat calculation for combination 2, dia just for 1 only. So now it start dengan theoretical analysis by Eurocode 7. So the
kalau kata kita faham dia punya step, surely no problem lah untuk you pakai Eurocode. Tapi problem dia tu macam static lah, dia tak dynamic. Dia kita tak nak ubah-ubah kan, sebab for the beginning first understanding lah. So untuk yang calculation pertama, actions dan juga effect. So it's come from the foundation weight, for example here. And then from the action loads, permanent dan juga variable. So W is from foundation weight tadi, 47.25, tambah dengan permanent load 900, darab dengan partial factor of safety for actions, plus dengan variable actions times dengan partial factor of safety. So you can see that every calculations dia akan ada partial factor of safety masing-masing. For this case, kita dah bagi tahu design approach 1, combination 1. So before you do the calculations, you need to find what's the partial factor of safety lah untuk setiap action, material dan juga resistance. So you list out semua tu dulu baru you buat dalam calculations. So we have that design bearing pressure yang mana design loads iaitu 1953.79 bahagi dengan area dapat 496.2. So 496.2 ni adalah design load yang dapat daripada Civils.Ai. Okay, contohlah design load Civils.Ai tadi 480 kan. Yang ni nampak tak detail analysis ni? Ke dekat slide lagi? Nampak. Okay, Nampak kalau dah nampak macam yang ni kan 496.2 daripada analytical Eurocode. But then Civils.Ai bagi dalam design load 480. So dia macam lari lebih tapi tak jauh lah, in percentage tu tak besar mana. Kemudian bila kita buat effect kita dah check, action dah, kemudian kita tengok pula material properties dan juga resistance. So kita take out all the partial factor of safety untuk phi, C dan juga gamma. So yang ni kita dapat. So untuk material properties ni kita bagi, kita tak perlu darab. Action tadi kita darab, yang ni kita bagi. Resistance pun sama kita bagi. Then bearing capacity factor, ini yang theoretical default lah dalam Eurocode 7. So maksudnya untuk calculate bearing capacity factor, NQ, NC and gamma, yang ni dia punya formula. So formula ni kita guna balik apa yang kita dah dapat daripada atas tadi. Maknanya gamma, phi, D, semua ni yang kita dah partialkan value tu. Baru kita masukkan dalam bearing capacity factor. And gamma, NC, NQ. Okay, shape factor pun sama. Ini dia punya formula yang kita kena pakai. Barulah last kali kita check dia punya bearing resistance. So overburden pressure at base dapat 9 kPa. So now kita nak dapatkan design resistance. So the total design resistance is 719.67. Kemudian nak check dia punya utilizations. So kita kena, okay, from here what we can see is that design resistance bahagikan dengan partial factor of safety for resistance is 1.0. So you can have back 719.6 lah. Kemudian utilization antara design effect dan juga design bearing resistance. So design bearing resistance ni yang telah dipartialkan. So we have that the value utilization is less than 100, so that it is safe. So then bila ini yang Civils.Ai yang sini dah explain lah, saya go just straightforward lah. Yang tunjuk-tunjuk. Okay semua. Ini dia punya result yang dia dah keluarkan. So we just keep it and save. So let's say we verify. Ini yang menggunakan analytical. So bila analytical, contohnya rectangular. Ini formula dia. So rectangular, so SC berapa, SQ berapa, S gamma. So in that particular, bila saya buat verification using the analytical, my assumption is that since this problem hanya bagi formula for shape footing lah, SC, SQ, S gamma for rectangular. So I use this one to calculate. But NC, NQ and gamma saya ambil daripada table for phi 3/3. So I check from the table. So NC, NQ and gamma like this. Contohlah 38.6, 26.9, 29.3. So this is the shape factor yang saya calculate lah. So that is what we say here. Ada some mixings lah antara formula to find what's the specific one lah. Contohnya kalau untuk shape factor, okay, kita use this one for the analytical calculations for comparison lah. Kemudian untuk conventional, saya ambil daripada here dan juga NC from Terzaki. So what's happened bila kita calculate, so
dengan assumption factor of safety is a 2.5, I found that the ultimate bearing capacity is a 268.59 lah. So kalau saya this one already in the stress value lah, maknanya kilonewton per meter square dah considered dengan that particular for the problem. If I see factor of safety 3, dia akan bagi different answer. So in the summary, so saya list on the table, what can we say is that kalau Eurocode 7, sebabkan dia tak ada comparing for combination 2, saya menggunakan pakai combination 1, approach 1. So saya boleh kata dia pass lah, dia selamat. Sebab ED saya lebih kecil daripada RD. And then bila saya tengok from the Civils.Ai, it is pass for design approach 1, combination 1. So dia tally lah dalam here. But using the Meyerhoff formula, so it's found that fail. So maybe something that during the time taken for bearing capacity factor, so ini need to be checked again lah. For the utilizations, for Meyerhoff dia tak check for utilization, dia just tengok for early tadi lah gross factor of safety kita. Tapi untuk Eurocode 7, so the utilizations is 68.9, Civil.Ai dalam 67%. So in the difference dalam less than 1% lah kan, you can see from here. And then the design load untuk Eurocode 7 calculated for 96.2 yang tadi saya tunjuk tu. Kemudian Civil.Ai bagi 480. Meyerhoff dia bagi double up something like dalam macam tu. The area masih lagi sama. Design resistance pun a bit different. Kalau Eurocode 7 719.67, Civil.Ai 709.9 lah. NC untuk Eurocode saya pakai yang memang ada dalam nota Eurocode ni lah. Dia dah bagi tahu. NC this the formula. SC this the formula. So kita pakai yang tu. Ataupun daripada nota yang calculation yang saya tunjuk tadi lah. So Civil.Ai dibagi nilai NC, NQ and gamma like this juga. So tak jauh beza. Kalau tengok NC 38.64, 38.7. Yang ni yang saya kata saya ambil daripada textbook for the tersegi bearing capacity factor at the phi 33 degree. Ini nilai NC, NQ and gamma saya dapat. Saya kata kalau tengok dari segi N gamma lah, a bit difference around. Yang ni 32, yang ni 29 kan. So maybe affected to the last calculation gross factor of safety. And the shape factor pun jauh. So finally, that's all we can say. If the student want to compare with the Meyerhoff ataupun other formula, so dia kena betul-betul lah faham, sebab kalau kita tengok nanti theoretical analysis untuk shallow foundations pun, dia banyak approach to find the allowable bearing capacity. Some allowable bearing capacity dia kena plus dengan overburden pressure. So adalah beberapa formula from the previous researchers kan. So which one the student need to use tu, they need to further discuss lah dengan lecturer. So any question before we end this sessions? Okay, untuk next, kalau ada masa mungkin lah boleh join, anyone can join yang Mas share just now untuk lebih faham berkaitan dengan Civil.Ai. Civil.Ai, kalau tengok dekat dia punya main web page dia banyak boleh buat macam-macam. Cumanya satulah kan, the validation part tu lah crucial sikit. So dia can present the result, tapi the understanding tu lah macam mana kita nak tallykan dia. The most closest to check validations menggunakan pakai Eurocode 7. So dalam Eurocode 7 memang the bearing capacity, ultimate bearing capacity tu dia straightforward, dia guna Meyerhoff. So kalau student can follow that one, they just follow the example, dia faham yang tu. So we can say that for the verification, kita can accept both
but mainly coming from the conventional theory lah sebab ia tu yang disentuh dalam syllabus kan. Details on how does the assignment implemented tu, saya rasa tu kena tunggu API punya decisions lah macam mana. But for the next coming class tu kita dah boleh minta students prepare for their data, contohnya full SI report ke ataupun bullet report for the purpose of this assignment lah. So the most important part tu explain on the lesson plan, kemudian the assessment for that course lah untuk student lebih jelas sebab kita tak tahu kan kalau the student ask the senior kemudian tanya student yang currently taken the CG 56 tu kan dia akan berbeza. So kod lama tu nampak lebih mudah dia punya assessment sebab dia melibatkan quiz saja, dia tak perlu assignment lah. Tapi sebab kita dah pakai kod baru so kita kena explain lah the student why this assessment berubah apa-apa benda lah supaya student tak terkejut ke kan, dia tak tanya pasal quiz ke apa kan. Sebab tak silap saya next semester concurrently 2 kod jalan serentak untuk geotechnics ni, kod lama dan kod baru. Okay, saya rasanya ada yang mainly saya dah post, saya dah uploaded dalam OneDrive. Untuk compilation yang saya dah buat shortcut ni, saya pun akan upload nantilah. Okay, ada soalan? Dr. Mashi, saya just sebab macam lama tak yang ni beza dengan 561 dari segi assessment je lah kan? For this time assessment yes, dengan PO mapping tu berbeza. Tak silap lah sebab PO mapping dia ada PO11 lifelong learning. So lifelong learning tu lah dia part for assignment. Saya kenapa nak kita shift from 221 pada 223? Oh, because that is the demand. It's not the demand. It's the common practice every 5 years the curriculums reviewed, and for the orang kata apa, ialah kita nak up to date dengan current punya accreditation body and etc. For example now it's introduced to the SDG element kan. So ada some courses dah kena bawa SDG, Sustainable Development. For this one, during another reason is that dulu kita ada 12 POs and then we dah buang satu PO tinggal 11 PO. So tu pun tak tahu how far the 11 PO will be implemented this semester or I'm not sure about that issue lah. Tapi that is the thing yang kita tengah hadapi dan kita akan jalan terus saja. Dari segi contohnya PO mapping, kalau tak silap dulu PO mapping macam hari tu tak salah dengar ke apa kan, macam satu course dia map kepada satu PO. So now bukan satu course, satu topik dalam course tersebut dia map kepada satu PO dulu. Sekarang satu topik dia map kepada 2 PO. Okay. So untuk part assignment ni dia macam saya boleh cakap pandangan saya lah sebab bila dia buat convert as quiz kepada assignment, dia dah melibatkan rubrik, dia adalah efektif punya assessment. So bila efektif punya assessment, the most measurement coming from the rubrik. Rubrik tu kita tak tahu, saya sendiri tak tahu apa content rubrik tu, how it's mapped to the that PO11 for assignment lah. Tapi kalau macam yang lain-lain tu common test, kemudian final exam, another thing yang we have to alert on that complex engineering problem. So I think that untuk kod lama complex engineering problem dia tak park dalam final exam. So to those yang kena buat for common test, you have to make sure that adakah complex engineering problem for this new code dia duduk bawah common test ataupun dia duduk dalam assignment. Itu pun antara benda yang kena aware lah dalam preparation soalan. Kalau saya salah mungkin RP boleh betulkan kemudian lah kan.
So bila kompleks untuk yang macam manis kan, kalau katalah tiba-tiba kompleks kena buat dalam common test. So dia ada prosedur dia, kompleks PIC iaitu Encik Badrul, dia akan verify dulu the question ada tak complexity statement. Kalau ada complexity statement dalam set common test tu, okay, baru boleh approve untuk release kepada student lah. Kalau tak, kena buat balik. So that's why dia punya question preparation tu kena awal lah, macam tu lah. Sebab kita, yalah for the beginning kan, beginner pula tu bukan sekali buat terus capai complexity yang difahami oleh Encik Bat, macam tu lah. Macam mana pun kompleks akan ada. Tak tahu dia duduk mana. Okay. Okay nah. Civil AI ni dia tak susah sebenarnya. Dia macam nak verify sebab teori yang dia buat dalam ni dengan Tapi rasanya kita ni kena try buat dulu abang. memang betul pun. Yang tu yang terbaiknya. That's why saya recommend kalau sedapnya macam tu je lah. Kita very static. Kita tak pergi beyond lah. Kita hanya buat rectangular, kemudian ada embedment depth. So whatever input yang very basic je. Tak perlu main advanced setting, tak perlu main ground water table. Just main soil profile berlayer-layers tu dah cukup. Sebab kita nak tahu, because lifelong learning ni it's not on the software saja tau. Lifelong learning measurements ni how the student do independent works ataupun independent learning. Itu antara lifelong learning lah. So kalau kata student study sendiri pasal Eurocode pun dia can count for lifelong learning. Kalau dia masukkan Eurocode dalam dia punya validation assignment kan. So something extra lah kan rubrik dia tu. Macam tu lah rubrik mark dia. Kalau dia bagi yang biasa-biasa kita ajar dalam kelas, okay biasalah macam tu lah kan. Tapi kepala soalan untuk assignment tu saya tak tahu macam mana. Adakah standardized untuk semua orang atau general problem description, problem statement, macam tu lah. Okay. Boleh Right. Boleh lah. Boleh lah. Slow kan. Ya, slow. Ha. So tak apa, siapa yang kena chapter 1 tu tak ada masalah sangat. You ajar topik 1, lepas tu bagi tahu siap-siap student kita ada assignment. So minta awak cari SI report lah, bolok report ke apa. Lepas tu kan bila daripada ada SI report, bolok report tu sambil-sambil ajar untuk chapter 1 kan yang how to read the bolok report ke SI report. So highlight kat student macam mana nak dapatkan strength soil from the end SPT number. Itu antara benda key point yang penting daripada interpretation SI report tu untuk diguna pakai dalam design tu. Okay. Lepas tu nanti continue dengan chapter 2. Chapter 2 tu lah yang dia akan stress on lebih lah ada applications. But since kita dah decide Civil.Ai ni kita hanya apply for shallow foundation saja ataupun kita panggil kat sini bearing capacity, design a shallow foundation. So bolehlah awal-awal minggu chapter 2 minta student buka ke kan Civil.Ai sat, lepas tu tengok dia punya environment features ada dalam Civils.Ai, and then minta dia tally balik lah apa yang diorang dah dapat daripada chapter 1. Okay, kalau everything clear, so all the best. Baik, terima kasih. Macam tu lah. Yelah tak apalah. Nanti ada soalan kami tanya terus lah. InsyaAllah boleh jawab ke tak boleh jawab. Sebab itulah kita cubalah mana boleh bantu kan. Okay, Assalamualaikum dan have a nice weekend everyone. Okay. Okay, thank you, Asyik. Thank you Dr. Mashita. Bye. Bye.